The problem in this country is that there is a lack of understanding and education regarding Bitcoin. People want to be paid in cash, virtual cash, instead of being paid in Bitcoin. And Hola, ¿se puede pagar en Bitcoin o no? ¿Se puede? Ok, perfecto. Si el sistema trabaja, compro. Si tú tienes chivo, puedo pagar. Pollo teriyaki. El grande le cuesta 8.70. Sì, grande, grande. Sì. Momento. No, l'altro, come si chiama? Se te la pagina antes. Fíjese que es el único que nosotros tenemos. Perché no, tienes. Escribe il numero. Y aquí, BTC, Bitcoin. Pero fíjese que nosotros no lo cobramos así. Sí que puede. Sí, pero no lo Bueno, te lo muestro. No pago, pero te lo muestro. Ya sé lo que va a hacer. Le va a dar aquí Bitcoin, pero Sí. nosotros no nos permiten que realicemos así el cobro. O sea, no tenemos que tocar nada aquí, ya tienen, ya está la aplicación así. No, porque si te clican, no es nada si te clican. Solo te lo puedo mostrar. Si Por te eso, usted lo que va a hacer sí. es pasármelas a Bitcoin. Clica en Bitcoin. Ajá, aquí ve. Sí. Y Pero ellos no nos aceptan que nosotros hagamos eso. cosa es Maceto. A nuestros encargados no nos aceptan que hagamos eso. Solo nos porque dieron la no sé, la aplicación verdad. que no teníamos que mover nada. Solo le damos aquí, luego le damos aquí. Pero- Ustedes me dan a escanear. Così non è pagare Bitcoin, così è pagare in effettivo. Se pagare in Bitcoin es nella otra sistema y te puede Ah, pues convertir. entonces solo en efectivo tenemos. No, tienes però non sabe ahora. Ok. So this is what happens in every place. Practically, the owners have convinced the people to use the Chivo app only in the way the Chinese use WeChat. So they simply transfer money in cash from one wallet to the other. But the Chivo app has a second QR code which could be used internationally to pay in Bitcoin, but every shop is fearing to use this QR code. And the problem is mostly made by the accountants, which they were too lazy to count, or by the managers that they don't want to spend the last day of the month converting Bitcoin into cash or whatever. So I think El Salvador needs to find a better way to do it, or needs to make the Chivo app available also for us foreigners. Sí, no nos permiten, no porque Ma tienes el manager aquí? solo tarjeta normal y no está con nosotros. Ah, ok, non sta con... No. Perché? Come ho pagato in Bitcoin in Walmart. Ah, y si no lo sabría decir. Nosotros solo aquí, luego ustedes escanean y ya nos Sí. aparece listo. Così è effettivo, così non è Bitcoin. Ah, pues no tenemos Bitcoin. Ok. Lo tienes, habla con tu manager, so después la persona puede pagar, perché è la misma, è un different QR code. There's only solo un different. Ok, gracias. I know how to use their app and they do not, but okay. If they don't trust me that they can get paid, all good. So we did get to the main square and I really want to eat. Hola, ¿tú sabes si se puede pagar en Bitcoin? ¿Se puede pagar en Bitcoin aquí o no? Mira que sistema sí. ¿Se puede pagar en Bitcoin? ¿Te pago antes? ¿Se puede pagar ahora? So the problem with this place is that they want you to take the meal now and pay later. But if I had taken the meal in advance and then later they would have not let me pay in Bitcoin in the way I wanted to pay, in the real way to pay in Bitcoin, maybe I would have failed the challenge. So I spent 5 minutes trying to convince them that they should let me pay first and then I should take the food. Primero pagar y después la comida. Ok, Uno di esto y uno de brócoli. déjenme el segundo, caballero. Sì, perché in Subway ho provato però chiedevano effettivo e non Bitcoin. So they have a problem with the app, let's see if they can unlock it. Actually with the tablet. Però necesito el otro QR code, Bitcoin. Ahora puedo.
Perfetto. Se ora ti regresso lo trovo. ¿Qué estuvo? ¿Válido? Y ahora que no lo... Ajá, sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? No lo han cobrado. Ah? ¿Le apareció a usted? Sì, te lo mostro. Que aquí no me da la opción. No se la cobrado. Pero, Dice que no está cobrado. Ve, ahí están todos los cobros y el último ha sido de 9.20. Y es de 9.55. io ti ho pagato 9,74. ¿Tienes la hora aquí? Sí, ahí la estoy cargando. Y la última me dice que fue el 8 de diciembre. Ok, ok. Pero, ¿dónde tienes chivo? ¿La suya es de Chivo o es de otra No, aplicación? no, esperamos perché io qui tengo questo e speriamo. Ah, ora eccola. Ah, sí, ya le aparecí. Ok. Ah, sí, ahí está bien. Está bien. ¿De Bitcoin o Chivo? No, non è chivo, è internazionale quella. Ah, ok, ya conseguí. Però- Se tarda un poquito ahí. Sì, no, è per quello che devo pagare antes perché. Ah, ok. Está. Una bebida, sí, ¿verdad? Grazie. What a day. Takes forever to pay in Bitcoin, but finally we got some real food. Oh my goodness, I'm so happy. I'm really happy. Veggies, unbelievable. I'm super happy we're finally eating it. People are totally not educated regarding Bitcoin. I hope that somebody will come around the city to teach them. Oh, what a fatigue spending Bitcoins today. But it's a learning experience for both me and them. Anyway, I think that's it for this video. Thank you so much for watching. Keep reading and believe in your dreams. Ciao! Support the channel on Patreon, on PayPal and Bitcoin if you can. Link in description. Gracias.